This conference will now be recorded. ପଢିତାଇ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଭାଇ ବାବା This conference will now be recorded. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं यत्तदेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः आवरजन्मं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथरि जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुपरतरो नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः आनन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमृत्ति गङ्गातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकनित्यं विमलमचलं सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଶୁଭୁଛି ଭାଇ ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପଢିବି। ହଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଭାଇ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଯେପରି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ଅପରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏପରି ବୁଝି ଚଳିପାରିଲେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ। ନିଜେ ଠିକ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ ଭାବରେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ କାହାରିକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ନତଜାନ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜରେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ନତଜାନ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ନତଜାନ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦା ଇଷ୍ଟ ପରିବାର ସଭିଙ୍କର ଆତୁର ଚରଣରେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ରାତୁର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଭଳି ଆଜି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅବସର ହେଇଛି।
ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଚନ୍ଦନ ସେନାପତି ଭାଇ ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆଉ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଭାଇ ପାଠ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣରେ ମୋର ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି ସେମାନେ ଆହୁରି ସୁଯୋଗ ହେଇ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବ୍ରତୀ ହେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନ ପରିବେଶ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୋର ଦୀକ୍ଷାତା ଋତିକ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାତା ରୀତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜି ମୋର ବାବା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସଭିଙ୍କର ବାବା ମାଙ୍କୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜି ପିତୃ ଦିବସ, ସେ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାରର ବାବାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୟାଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଆତୁଳ ଚରଣ ମୋର ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଆମର ସଦାନନ୍ଦ ବେହେରା ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସଦାନନ୍ଦ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ अर्पण करंतु। जय गुरु। तुम्हें जे जगतमय प्रभु, तुम्हें जे जगतमय, तुम्हें जे जगतमय प्रभु, तुम्हें जे जगतमय, विश्व चराचर सर्जना तुमर, विश्व चराचर सर्जना तुमर, अनुपम लीलामय, तुम्हें जे जगतमय प्रभु, तुम्हें जे जगतमय, रूपे रूपे तब अरूप चेतना, प्रेम अपघन मानसित नीमा, रूपे रूपे तब रूप चेतना, प्रेम अपघन मानसित नीमा, रूप बिना काहू लभिबु तुमरी, रूप बिना काहू लभिबु तुमरी, दुर्लभ ज्योतिर्मय, तुम्हें जे जगतमय प्रभु, तुम्हें जे जगतमय, फूलर सुबासे पक्षीर कूजने, कल्लोलिनी कला मंजुल सोने, फूलर सुबासे पक्षीर कूजने, कल्लोलिनी कला मंजुल सोने, तुमरी प्रतीति राजे निरंतर, तुमरी प्रतीति राजे निरंतर, गाए सृष्टि तब जय, तुम्हें जे जगतमय प्रभु, तुम्हें जे जगतमय, अंतरर जेते विपाक वेदना, मन तले केते अशुभ कामना, अंतरर जेते विपाक वेदना, मन तले केते अशुभ कामना, तब पुण्य नाम स्मरण मनने, ए जीवन बरा भय, तुम्हें जे जगतमय प्रभु, तुम्हें जे जगतमय, विश्व चराचर सर्जना तुमर,
विश्व चराचर सर्जना तुमर अनुपम लीलामय तुमे जे जगतमय प्रभु तुमे जे जगतमय। जय ଜୟ ହ୍ୟାଲୋ ସଦାନ ଭାଇ ଶୁଣାଉଛି? ହଁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆତ୍ମଲୋଚନରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନ ସବେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥିର ଅଧିକାର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆତ୍ମଲୋଚନରେ ମୋର ଐକାନ୍ତିକ ନିବେଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଦୀପୁ ଭାଇ। ଦୀପୁ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ତୁମେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଅସୀମ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଅସୀମ ତୁମକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଶକ୍ତି କାହିଁ ମମ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଶକ୍ତି କାହିଁ ମମ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଅସୀମ କରୁଣା କରିବାରେ ଦେଇଛ ଧରାମରେ କରୁଣା କରିବାରେ ଦେଇଛ ଧରାମରେ ସେ ଲାଗି ତୁମକୁ ଜଲବିଛି ପ୍ରିୟତମ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଅସୀମ ତୁମକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଶକ୍ତି କାହିଁ ମମ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଶକ୍ତି କାହିଁ ମମ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଅସୀମ ବିଶ୍ୱ ତବ ଧୂଳି ଖେଳା ମୋତେ ସେ ଅବୋଧ ଲୀଳା ତବ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ବିନା ବୁଝିବାରେ କେ ବାକ୍ୟମ ବିଶ୍ୱ ତବ ଧୂଳି ଖେଳା ମୋତେ ସେ ଅବୋଧ ଲୀଳା ତବ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ବିନା ବୁଝିବାରେ କେ ବାକ୍ୟମ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଅସୀମ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଅସୀମ ତୁମକୁ ଧରିବା ଲାଗି ଶକ୍ତି କାହିଁ ମମ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଅସୀମ ତୁମେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ନିର୍ଦିନ ସେବକ ଛାର କେଉଁ ଗୁଣ ଅଧିକାରେ ଜୀବିତ ବସାନିଧାନ ତୁମେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଦିନ ସେବକ ଛାର କେଉଁ ଗୁଣ ଅଧିକାରେ ଜୀବିତ ବସାନିଧାନ ବହେ ଜୀବନ ସରଣୀ ଭାସି ଯାଏ ମୋ ତରଣୀ ବହେ ଜୀବନ ସରଣୀ ଭାସି ଯାଏ ମୋ ତରଣୀ ବହିବ କେଉଁ ଜାଣି କୁହ ହେ ତୁମ ସମ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଅସୀମ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ତୁମେ ଅସୀମ
तुमको धरिबा लागि सकति कहीं मम प्रभु तुमको धरिबा लागि सकति कहीं मम तुमे अनंत तुमे असीम तुमे अनंत तुमे असीम। जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦୟାଳ ଠାକୁରଙ୍କର ରାତୁଳ ଚରଣରେ ମୋର ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ଆପଣ ଆହୁରି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବ୍ରତୀ ହେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବ୍ରତୀ ହେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଭଜନ ପରିବେଷଣ ପାଇଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। जय गुरु। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, ठाकुर जी मेरे परम दयाल, परम करुणा घन सत्य निरंजन, परम करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार प्रभु अवतार प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, सकल दुख भार वेदना हारी, परमानंद प्रिय भव भय हारी, सकल दुख भार वेदना हारी, परमानंद प्रिय भव भय हारी, विश्वनाथ स्वामी स्वरट विराट, विश्वनाथ स्वामी स्वरट विराट, चेतन वर्धन प्रभु जीवन आधार, प्रभु अवतार प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, शुभद पालक अभय नायक, प्रीति विनायक श्रेय विधायक, शुभद पालक अभय नायक, प्रीति विनायक श्रेय विधायक, आलक उज्जवल पावक पुरुष, आलक उज्जवल पावक पुरुष, पुरुषोत्तम प्रभु दीनदाता, प्रभु अवतार प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, वैशिष्ट पाली आपुरामान, भुवन जीवन प्राण केंद्र परम आधार, वैशिष्ट पाली आपुरयमान, जीवन प्राण केंद्र परम आधार, भुवन विभूषित करुणापार, भुवन विभूषित करुणापार, सनातन इष्ट नाम अमृत आधार, प्रभु अवतार प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, ठाकुर जी मेरे परम दयाल, परम करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार प्रभु अवतार
प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल। जयतु नमः देव विशाल। जयतु नमः नाथ कृपाल। जयतु नमः परम दयाल। जय गुरु। जय गुरु रुदि भाई, खूब सुंदर भाव आपण श्री ठाकुरंकर भक्ति नैवेद्य अर्पण कले। से ही स्रष्टा, से ही तांकर विघ्न विनाशक दयाल ठाकुर आपणकर मंगल परंतु आपण सुंदर स्वास्थ्य नहीं परिवार परिजन परिवेश रे इष्ट प्रतिष्ठा बत्ती चलतु। आपणकर शांति स्वस्ति सुदीर्घ निरामय जीवन दयाल ठाकुर रात्रिवचन प्रार्थना करुच्ची। जय गुरु। वर्तमान कोरस परिवेशन करने ज्योतिर्मय स्वाई भाई को निवेदन कर। ज्योतिर्मय भाई जय गुरु। जय जय गुरु भाई। शुभा होची? आज्ञा सुना जाऊ। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। पावन करे धरा धाम को आगे नाथ महान। आगे नाथ महान। पावन करे धरा धाम को आगे नाथ महान। आगे नाथ महान। जन्म जन्म के दुख विसराए। जन्म जन्म के दुख विसराए। पायो अमृत नाम भजो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम। पावन करे धरा धाम को आगे नाथ महान। आगे नाथ महान। जन्म जन्म के दुख विसराए। जन्म जन्म के दुख विसराए। भजो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम। पावन करे धरा धाम को आगे नाथ महान। आगे नाथ महान। जन्म जन्म के दुख विसराए। जन्म जन्म के दुख विसराए। पायो अमृत नाम भजो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम। जीवन और वरदान के ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संत सब अमृत जीवन फुल पाए। जीवन और वरदान के ज्ञान तुम ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संत सब अमृत जीवन फुल पाए। तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान। तुम ही दर्शन तुम ही ज्ञान। तुम ही वेद पुराण। भजो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम। हे पावन करे धरा धाम को आगे नाथ महान। हे आगे नाथ महान। जन्म जन्म के दुख विसराए। जन्म जन्म के दुख विसराए। पायो अमृत नाम भजो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम। भजो राधा राधा नाम। नाथ तुम्हारे रंग रंगो धरती और आकाश। अनुकूल पवन बाहे महाक
चारों ओर सुबास। नाथ तुम्हारे रंग रंग हो धरती और आकाश। अनुकूल पवन बहे महकाए चारों ओर सुबास। चालिए सी पुरवई के, चालिए सी पुरवई के हर हम सब भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम। ए पावन करे धरा धाम को आगे नाथ महा, आगे नाथ महा। जन्म जन्म के दुख बिसराए, जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम। भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम। भज जय गुरु ज्योतिर्मय भाई, ଯାଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କୋରସ ପରିବେଷଣ କଲେ। ନିଜେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବହୁଳ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଏ କୋରସଟି ପରିବେଷଣ କଲେ। ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବ୍ରତୀ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପରିଜନ ପରିବେଶ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆତୁର ଚରଣରେ ମୋର ଏକାନ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ, ଶୁଭୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। परम प्रेममय शिक्षक ठाकुर, परमात्मा जगज्जननी शिष्य बरहमा, परम पूज्य पंडित कि गुण गाइबी तुम लागई बड़ विषम, बिंदु होई सिंधु कथा करिब कि गान, बिंदु होई सिंधु कथा करिब कि गान। तब रूप कले ध्यान अंगे जागे सिहरण, तब रूप कले ध्यान अंगे जागे सिहरण, तब रूप कले ध्यान अंगे जागे सिहरण, तब रूप कले ध्यान अंगे जागे सिहरण। अंतर रे बही जाए भावर कंपन, अंतर रे बही जाए भावर कंपन। दया करी देल धरा, दया करी देल धरा, मन मोहिनी नयन तारा, दया करी देल धरा, मन मोहिनी नयन तारा, दया करी देल धरा। तुमे मो दुख पासोरा, दया करी देल धरा, तुमे मो दुख पासोरा, दया करी देल धरा। नाचे ससा
গড়া ধরা দয়া করি দেল ধরা নাচে শশা গড়া ধরা দয়া করি দেল ধরা আহা দয়া করি দেল ধরা দয়া করি দেল ধরা দয়া করি দেল ধরা মনমোহিনী নয়ন তারা দয়া করি দেল ধরা মনমোহিনী নয়ন তারা দয়া করি দেল ধরা তুমি মধু কপাসরা দয়া করি দেল ধরা দয়া করি দেল ধরা তুমি মধু কপাসরা দয়া করি দেল ধরা নাচে শশা গড়া ধরা দয়া করি দেল ধরা দয়া করি দেল ধরা দয়া করি দেল ধরা মনমোহিনী নয়ন তারা দয়া করি দেল ধরা মনমোহিনী নয়ন তারা দয়া করি দেল ধরা মনমোহিনী নয়ন তারা দয়া করি দেল ধরা দয়া করি দেল ধরা দয়া করি দেল ধরা মনমোহিনী নয়ন তারা দয়া করি দেল ধরা মনমোহিনী নয়ন তারা দয়া করি দেল ধরা কেতে কেতে ভঙ্গা মন গুণী জ্ঞানী সাধু জন কেতে কেতে ভঙ্গা মন গুণী জ্ঞানী সাধু জন আনন্দে বিভোর হুয়ে গাই তব নাম আনন্দে বিভোর হুয়ে গাই তব নাম অনিত্য সংসার বন তুমে মো প্রিয়তম নিত্য সংসার বন তুমে মো প্রিয়তম তব সঙ্গ দিব্য লাভ লাগই সপন তব সঙ্গ দিব্য লাভ লাগই সপন ব্রহ্মা শিব দেবগণ আহা ব্রহ্মা শিব দেবগণ সাধু সন্ত করে ধ্যান ব্রহ্মা শিব দেবগণ সাধু সন্ত করে ধ্যান ব্রহ্মা শিব দেবগণ আহা ব্রহ্মা শিব দেবগণ ব্রহ্মা শিব দেবগণ ব্রহ্মা শিব দেবগণ লোক পালে তব নাম ব্রহ্মা শিব দেবগণ লোক পালে তব নাম ব্রহ্মা শিব দেবগণ লোক পালে তব নাম ব্রহ্মা শিব দেবগণ ধন্য কল এ জীবন ব্রহ্মা শিব দেবগণ ব্রহ্মা শিব দেবগণ ব্রহ্মা শিব দেবগণ আহা ব্রহ্মা শিব দেবগণ ব্রহ্মা শিব দেবগণ লোক পালে তব নাম ব্রহ্মা শিব দেবগণ ব্রহ্মা শিব দেবগণ ব্রহ্মা শিব দেবগণ মক পাড়ে তব নাম ব্রহ্মা শিব দেবগণ ব্রহ্মা শিব দেবগণ সাধু সন্ত করে ধ্যান ব্রহ্মা শিব দেবগণ সাধু সন্ত করে ধ্যান ব্রহ্মা শিব দেবগণ সাধু সন্ত করে ধ্যান ব্রহ্মা শিব দেবগণ মক পাড়ে তব নাম ব্রহ্মা শিব দেবগণ তব ধ্যান ব্রহ্মা শিব দেবগণ মক পাড়ে তব নাম ব্রহ্মা শিব দেবগণ মক পাড়ে তব নাম দেবগণ লাগিছি আনন্দ মেলা সংসারর বিষ জ্বালা লাগিছি আনন্দ মেলা সংসারর বিষ জ্বালা পালটই সুধাধারা সৎসঙ্গ মিলন পালটই সুধাধারা আহা বিশ্ব উঠে আলোড়ন বিশ্ব উঠে আলোড়ন আহা বিশ্ব উঠে আলোড়ন বিশ্ব উঠে আলোড়ন নাচে গগন পবন বিশ্ব উঠে আলোড়ন নাচে গগন পবন আহা বিশ্ব উঠে আলোড়ন নাচে গগন পবন আহা আসিছি শুভ লগন আসিছি শুভ লগন আহা বিশ্ব উঠে আলোড়ন বিশ্ব উঠে আলোড়ন আসিছি শুভ লগন বিশ্ব উঠে আলোড়ন জয় হে পুরুষোত্তম আসিছি শুভ লগন আহা বিশ্ব উঠে আলোড়ন বিশ্ব উঠে আলোড়ন জয় হে পুরুষোত্তম 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 বিশ্ব উঠে আলোড়ন বিশ্ব
उठे आलोड़ा जय हे पुरुषोत्तम विश्व उठे आलोड़ा विश्व उठे आलोड़ा विश्व उठे आलोड़ा जय हे पुरुषोत्तम विश्व उठे आलोड़ा जय हे पुरुषोत्तम विश्व उठे आलोड़ा दासी शिशु बालक विश्व उठे आलोड़ा जय पुरुषोत्तम जय पुरुषोत्तम विश्व उठे आलोड़ना जय हे पुरुषोत्तम विश्व उठे आलोड़ना जय हे पुरुषोत्तम जय गुरु जय गुरु दिलीप भाई जय गुरु आज्ञा जय गुरु जय गुरु ଯାହା खूब सुंदर भाव ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ମୋ ସହିତ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଯାହା ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଗାନ କଲେ। ଯାହା ହଉ ପ୍ରତି ରବିବାର ଭଳି ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଗୋଟେ ମନୋରମ ପରିବେଶ, ପାଖାପାଖି 24-25 ଜଣ ଆମମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସୁଧାନନ୍ଦ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କି ନିବେଦନ ରଖୁଛି। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଦୟାଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଆତୁଳ ଚରଣରେ ମୋର ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ସୁଧାନନ୍ଦ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ, ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସୁଧାନନ୍ଦ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି? ସୁଧାନନ୍ଦ ଭାଇ ହଁ ଗ୍ରୁପରେ ତ ଅଛନ୍ତି। ନେଟୱାର୍କ ହଉନି କି? ମୁଁ ଭାଇ ଦେଖୁଛି ଭାଇ କୁନୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କୁନୁ ଭାଇ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି। ସୁଧାନନ୍ଦ ଭାଇ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଅନିଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅନିଲ ପାଇକରାୟ ଅଛି, ଅନିଲ ପାଇକରାୟ ଭାଇ ଅନିଲ ପାଇକରାୟ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କହିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଅନିଲ ଭାଇ। हेलो हेलो ଆରେ ଜୀବନ ଭାଇ ଅନିଲ ଭାଇ ଅଛି, ଅନିଲ ପାଇକରାୟ। ନାଇଁ ସୁଧାନନ୍ଦ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ବା। हाँ 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 ମୁଁ ଆସିଲି हेलो जय गुरु I solicit my humble prayer at the feet of my Lord Sri Sri Thakur, परम पूजनीय श्री श्री लक्ष्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बौद्धा, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, आचार्य देव श्री श्री दादा बाबाईदाଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। I offer my humble gratitude to all members of my Thakur's family. I offer Jai Guru to all Guru Bhais who have taken part in this e-satsang. Similarly, I feel proud to be part of this e-satsang. So let's start. During these obnoxious pandemic situations, we all know how the country's situations has been deprived through this intensification of the gloomy economy and health hazards. I'm not going to on the topic of health hazards what have decapitated with this mournful situation around this world. What I want to notice here is the economic systems and how Thakur's view help to assimilate up to this par on these gloomy economic situations. I just want to elaborate all these things in a briefly moment here. So let me clarify the economic systems that have been ruled throughout the world that have been continued from the centuries are of the two kinds, that are capitalism systems and the socialism systems.
Another is the mixture of both, that is informal economic systems. In a layman language, actually, capitalism involves huge profit-based private ownership of the means of the production created for the huge demand and supply, and the price that is regulated by the competitive market. On the other hand, socialism is the economic systems in which the means of productions are socially owned, used to meet human needs, and intentionally not to create the profit. Fourth, here I emphasis given on the social equality and the collective decision making, distributions of income based on the contribution. What Thakur says is the helping hand. I want to just mark here helping hand. What Thakur says is the helping hand. I will discuss this later. Since the starting of this century, the both modes of the economic systems has been felt to fulfill human needs up to the par. Through somehow both model have given prior contribution at their certain stage. But I meant to hear what Thakur says about this gloomy economic situation. I just want to elaborate in a briefly manner. On 14 September 1948, Thakur said, "Money is not our standard." What Thakur says, money is not our standard. Money is the collective standard. This is human rational approach. We all know this is money is not our standard and the collective man is our collective standard. So this is the human rational approach. Your your immediate aim is to uplift of the environment. So what is our prior, what should be our prior goal? That is upliftment of the environment, surrounded by your family, by your neighbor, by your village, by your district, and so far your state. So you may be engaged as a lawyer, as a teacher, as a businessman, but your source of income is from your environment. If exploitation will be your aim, then there will be nothing to be exploited one day, isn't it? So on 16th October 1948, a devotee asked, "What is the principle of the economic theory?" Thakur replied, "Concentric interestedness for the ideal." For Thakur replies that concentric and interestedness for the ideal. That is the principle of economic development. For the keeping of the ideal pleasant, when we become interested in the existential goal of each other and exchange our service and help in accordance with our instinctive efficiency. Thakur has given the priority on the word instinctive efficiency, what we say as the Kulabhriti, if I am not wrong. So then both of our capabilities and source of provision increases. The resources become outmake a plentiful. The process of fulfilling varieties of needs of the everyone becomes expansive in accordance with their instinctive qualities. Exploitation decreases when the conduct and character of the people are based on the principle and primary requirement of any type of upliftment is the cultural development and expansion of love. What Thakur says, name and love can conquer the world. So here Thakur again emphasized on the word cultural development and expansions of love. The devotee said, what we have learned from the Marx, Karl Marx, I'm talking about the Karl Marx. Marx has invented vast economic theory and laid stress on it for the mankind through the socialism process. Thakur says, I don't know what Marx says, what you people say as ism, or Thakur says Bada, ism, socialism as the capitalism. Okay, so I know only the existence. Thakur says, I know only the existence. Existence depends oneself. So every individual want to achieve being and becoming along with his environment, keeping the ideal as the source, avoiding evil. This is called dharma. Dharma is nothing. That is keeping the ideal source, avoiding evil,
helping the environment. What later sometimes people I told Thakur says for helping hand towards the protection of the environment or towards the upliftment of the environment. All types of works fall within the ambit of its economic theory. It's not, this is economic theory itself is not apart from these systems. Dharmic economic fulfills the equilibrium and the multilateral requirements of the life. Ours keeps us emphatically says Matrideva Bhava, Pitrideva Bhava, Acharya Deva Bhava. Solution to all problems of life is found in adherence to the source, isn't it? It is futile if we use the water and the branches of the tree instead of the root of the tree, or only the root of the trees. Yes, the whole world, uh, the industrial revolution started first in the Europe itself, but they have not been holistically fulfilled to render their life in a joyful moment if we go through the European society properly. I'm again saying they are not holistically fulfilled to render their life in a joyful moment. I'm not going through this topic in the side way. So what a devotee asked Thakur what industry means. Thakur says the root word of the industry means to build within from oneself. So Thakur's motto to achieve being to achieve that being built from within it, oneself. How to achieve that? So Thakur's motto, Thakur's answer was simple. That is consisted of 5 things. That is Jajan Jajan, Ishtavriti, and Swastani Sadachar. By these systems or by these 5 things, one's instinctual behavior and capability will develop up to his level, depend upon how he performs. All these things giving constant belief on this on the ideal and supremacy. I can remember the quote from Dr. Alexis Carlin. When practice becomes habituated, it turns into instinct, and by the way, forms into individuals' behavior and character. So, concluding my this brief economic topic means how Thakur's view on the economic upliftment of the environmental factor, connecting with environmental factor and the helping hand. So I wish all of your positive, energetic, prosperous life to combat this pandemic, melancholic, or the mournful distress situations. I pray for all of your good at Thakur's feet. Thank you. Jai Guru. Jai Guru. জয় গুরু সুধানন্দ ভাই হ্যালো জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু খুব সুন্দর ভাবে অত্যন্ত উচ্চ কোটিର ଭାବେ ଆପଣ এই ଯୋଉ ଉର୍ଜୁ ଯାଜନ ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ ଜଣେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ପଢାଶୁଣା ସମସ୍ତେ କଲା ଲୋକ ଆପଣ ଏଇ ଯେ ଇଂରାଜୀରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇକୋନୋମିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥା କେମିତି ଆମେ ଆହୁରି ଇକୋନୋମିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବା ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉର୍ଜି ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ମାସ୍ ଭିତରେ ବସିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆହୁରି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆଜିକା ଦିନରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୋଉମାନେ କି ଯୁବ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବଳ
ओडिया भाषाभाषी न हिंदी इंग्लिश बंगला सबु भाषार आम दक्षता रहिबार आवश्यक अछि सेमानक सहित आलाप आलोचना करिया पई सेमानकर भावर विनिमय पई एटा मध्ये हमकु नितांत जरूरी कहीं ना आम बहुत समय जोटी आम ठारू उच्च पदस्थ लोक कौन सी जो भाई मानू आलोचना कला बेले से इंग्राजी हिंदी बंगला जोटा आमर भाषार बाहर थाए बेले बेले आमको टिके गोटे परिवेशटा आम सहज हो न था जहाँ शिक्षित और जो मैंने अत्यंत उच्च शिक्षित से सहित आलाप आलोचना किंबा कौन जदि सेमती ठाकुर टपिक नहीं कौन आलोचना करा जाए ताले आपणकर भाया युवक समर्थ माने बुद्धि आयोजन माध्यम ठाकुर उद्देश्य एवं आदर्शर उद्देश्य उभय को प्रतिपादित करिबारे सफलकामी हेबे ठाकुर आत्मलोचन आपणकर सार्विक मंगल प्रार्थना रखुचे आपण आपण परिवार परिजन समस्त इष्ट प्रतिष्ठा रुहतु जय गुरु वर्तमान जय गुरु। आम मानकर अत्यंत आप मोर बड़ भाई शिक्षक सारे अभिमन्यु साहू सार पुनू भाई जे कि अत्यंत आम समस्त बड़ भाई स्नेह श्रद्धा आम समस्त पाऊ खूब निष्ठापर एवं कर्मठ ठाकुर व्यापृत था से आलोचना रखिए। जय गुरु प्रदीप भाई जय गुरु सर जय सुना जाउची आज्ञा आज्ञा आपण कथा सुनाउछ जय गुरु आपण आउ जन ना रे जॉइन करि गले नित्य हमर बहुत व्यस्त कहला सार बोध पड़े कहीं कटि गले ना देखा जाउ नै ना ना मो अछि आरंभ करू जय गुरु जय गुरु परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर ओ पादरे मोर प्रणाम पूजनीय श्री श्री लक्ष्मी मां को पादरे मोर प्रणाम जुगाचार्य श्री श्री बड़दा को पाखरे मोर प्रणाम आज आचार्य देव श्री श्री दादा पाखरे मोर प्रणाम एवं बाबाईदा अविंदा तथा गुरु परिवार समस्त पाखरे मोर शतकोटि प्रणाम होछि आउ आज जो आमर ये जो संडे सेवक नारे जो आम एकत्रित हो जो सत्संग होती जो माने उपस्थित अच्छा समस्त को मोर जय गुरुरा आज ये गोटे जो प्रयास होती जो माने को आरंभ करछते से माने बहुत धन्यवाद रहिबे काइना नॉर्मली ये सब गाइबा कहिबा अनेक भितर थिले मध्य सेटा सहजरे से माने कहिबा बा गाइबा ये सब पई सुजोग पाइ न थांती तेणु निज भितर ये सब जिनिस क्रिएट करिया पई ये जो सत्संग आरंभ करा हिची निश्चित भाव एटा समस्त ग्रहण योग्य बहुत भल भाव भजन कीर्तन होती आमर सुधानंद भाई भी आलोचना कर इकोनॉमिक इफेक्ट उपरे ठाकुर जो कुहा तो से उपरे भी एबे आमर जने गुरु भाई डॉक्टर विवेकानंद सिंह से रिसेंट गोटे पीएचडी पाई उत्कल यूनिवर्सिटी रु 6 मास भितर फिलोसफी ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ऑन इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी तो से जो तांकर जो स्ट्रगलिंग थिला ये जो पीएचडी उपरे से निश्चित भाव से जो आर्टिकल लिखी जदि समय काहाको है तांकुडु मगे के जानि परिबे तो ये गोटे पार्ट रे रहिला सुधानंद भाई को से आलोचना टा बहुत उच्च कोटर थिला तो इकोनॉमिकल इफेक्ट उपरे तो ताकु नहीं बहुत बाटा जन जाई परिबो ठाकुर को प्रतिटी बाणी उपरे पीएचडी पारिबे
ପ୍ରତିଟି ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଏହା ଭିତରେ ଅଛି। ତ ମୋର କଥାଟା ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିବି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯିଏ ଅଛେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଧରିଛେ। ଆଜି ନୁହେଁ କିଏ ବି 2 ଜେନେରେସନ ହେଇଗଲାଣି, କାହାର ବି 3 ଜେନେରେସନ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଚିହ୍ନିଛେ। ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଧରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ବେଳେ ବେଳେ ମନରେ ଆସେ କି ଯାହା ଆଜିକା ଯୋଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁଠାଇଁ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଧରିଛି, ମୁଁ ପାଇଛି କଣ? ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କିଏ ଯଦି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ମିଶିବା ଆମେ ଦେଖିବେ ସେଠି ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ସତରେ କଣ ସେମାନେ ଆମଠୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପଛେଇ ଯାଇଛେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଭାବେ ମନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସେ। ସତରେ ଆମେ ପଛେଇ ଯାଇଛେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସାଧନା କରୁଛେ। ଯୋଉ କଥାଟା କି କିଛି କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଛାଡି ଦେଇଥିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଧାରରେ କରୁନଥିବେ, କଣ ଏ ଧରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇ ରକମ କଥା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ପାଇବା କଥାଟା, ସେ ଯୋଉ ଆଜି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉଠିକି ଯାଅ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଧରିଛ ପାଇଛ କଣ? କିଏ କଣ ପାଇଛି? ଆଉ ପାଇବାଟା ହିଁ ସବୁ କାମର ମୂଳେ ରହିଲା ପାଇବା। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ଆମେ ବି ସେଇ ଜୋର ଦେଇ ସେତିକି ଆମ ଭିତରେ ଦମ୍ଭର ସହ ଆମେ କହିବା, ଆଜି ଛାତିରେ ହାତ ବାଡେଇ ବି କହିବା କି ହଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି, ମୁଁ ହେଇଛି, ମୁଁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଇବାର କଥାଟା ଅଛି, ଠାକୁର ପୁଣି ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ପୁରା ମୂଳରେ କହିଦେଲେ କି ଅର୍ଥ, ମାନ, ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମତେ ଠାକୁର ସଜେଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବି? ଇଏ ଯୋଉ ସାଧନାର ସ୍ତର, ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନାର ଜଗତ, ଏଠି ଯାହାକୁ ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟାକୁଳ, ଆଉ ଯାହା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲି, ସେ ମତେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ମତେ କହିଦେଲେ କି ଅର୍ଥ, ମାନ, ଯଶ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇବା ଆଶାରେ ମତେ ଠାକୁର ସଜେଇ ଭକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଠକିଯିବ, ତୁମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ କେହି ତୁମର କେମିତି ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ନୁହନ୍ତି, ଠକିଦେଲେ ତାହିଁ ପାଇବ। ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନ ମୁଁ ଆଜି କହିବାର କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବାକି ନାହିଁ, ଅଜସ୍ର ଲେଖା ପଢାପଢି ବିନ୍ଦୁ ବି ପଢି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଣିଛି, ବିନ୍ଦୁ ବି ମଣିଷ ଯଦି କରିଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ସେ ଡୁବିଗଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ଫିର ବି କେତେଟା ମୂଳ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଡିବ, ମନଲାଖି ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ମତେ ଅଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ କଲେ ଗୋଟିଏ ମତେ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯେ
पंचनीति जेते हमर जेते जहा हम करे बेले बेले हमर निज तो किछि काम हो जाए तेणु ये बालांसिंग जाजन करिवो इष्टभूति जजन जागाजा ताहले तुमर पारा कोठी अटकी बार निर्वाचना तेणु समस्त आमे गोटे ये जो पंचनीतिर कथा देकी मोर कथाटा होची आमे हबा पाई कि हेले परिवार हेले ये पांचटा जिनिस निहातित करिया पड़िबो आउ ये जो पांचटा जिनिस रे देखिबे किछि किछि पिला हम भितर भी अछंती ठाकुर को बहुत दिन धरी थिबा लोक माने भी अछंती ताकर पिला माने भी अछंती से माने इष्टभूति करंती से माने जजन भी करंती ठाकुर को धारे रे जेते मात्रे हो जजन भी करंती निश्चित भाव रे को ना कोठी संग राजनीतिक अछंती आ रहिला तोस्तनी सदाचार ये दीटा जिनिस रे हमर मैक्सिमम ए युवक वर्गर पिला उठी जाई थांदे अनेक ता भितरे बाहना मत असुविधा हो मु खाइ परिनी एठी असुविधा हो बाहर जाई जेबी आगे पाइबा ପାଇଁ व्याकुलता थाए कि मु के पाठ पढिछि मु भल चाकरी खंडे पाइलेनी कि व्यापार करूछि के होछि तार ठीक से चली पारिलेनी अनेक दिगले तेणु ये जो ठाकुरंकर ये जो साधना जगत रे जदि आमे रहिबा जदि चिरंतन रहिबा को पड़े ताहले हमको निश्चित भाव रे ये जो पांचटा जिनिस अछि ये प्रतिटे जिनिसर गोटे समुद्र इष्टभूतिर धारा इष्टभूतिर चिंता जजनर धारा जजनर कथा ठाकुरंकर जेते बही अछि सबुतिर असंख्य कथा असंख्य लेखा तो ये सबु भितर आ मते आलोचना एते परिवार नाही मोर परिवार कथा हला मोर अनुरोध भी मोर भाई मानकु जो माने हम साथे जोड़ी अछंती जो माने भी हम परिवेश रे अछंती सुस्थ ही नहीं नाहंती से माने वर्तमान समय दे जहा आमे देखुचे ए जो सिचुएशन आसिला ता पई सबुठु बड़ कथा हला सदाचार मेंटेन करिया आमे जदी आगुरु सुस्थे नहीं थांदे आमे सस्तेन सदाचार मानि थांदे ताले आमे जो हमर प्रियजन मान घरे दउचे केही भी हजी जाऊ तार दुख रे भी आमे कारण परिवेश रो काहार दुख हेले भी आमे सिथि पई भी दाई निजु किछि मात्रे करिवा ए तो केउठी ना कोउठी ता पाखरे ये जिंस पहुंची पारेनी तेणु आमे एते जाने एते करी हम जनरेशन तथापि जो जी एते बड़ निर्भर प्रतिश्रुति दिया है जी एक्सेप्ट कर तो हम करिया पई पड़िबो एठी आन जस इत्यादि मोर मानि चलो ठाकुर मना करछंती सेपड़ जदी धर्म अर्थ काम मुख्य सब ही पाइबो ताले चिंता करंतु ताले धीर विश्वास हम भीतर देछंती ये तो असनंती जिनिस विराट अनुरोध आज जेमती पानाडेम खेला निश्चित भाव रे जो मान को हम हरै दउछे किछि ना किछि करिवार त्रुटि रही जहा आसुची कि सतरे ठाकुर केमती पळेला एते जल्दी पळेला हम कहला किंतु से भी समीकरणकर दया गोटे तो बहुत कम हमर तनु तार भीतर से धरी जीवन रे तनु प्रति पदक्षेप रे जेतेबेले पाखरे टंकाटे नथिबो किंतु 10,000 टंकार आवश्यकता थिबो जेतेबेले पाखरे पैसा नथिबो आपण मेडिकल रे पहुंचुथिबे गोटे विराट रोग पई पहुंचथिबे जेतेबेले आपणकर गाडी रे जाउथिबे गाडी रे एक्सीडेंट होउथबो जेतेबेले आपण गोटे दुर्विपाक रे अछंती खाइबा को मिलुनी आपण को अचानक गोटे कोठु गोटे हमर ए गुरु भाई सत्संगी लोक देखाई जीवो सहयोग करिवो एमते अनेक घटना लोकंक भितर आम निज अनुभूति रे अछि
गोटे गोटे लुह ठोपारे तांका आगे जेतेबेले गड़े सेतेबेले से समस्याटा केमिति समाधान होए कोठु आसे कौन होए केमिति होए पहर मुहूर्त रे पुणी से द्वितीय लुह ठोपा गड़े पड़े प्रभु से सब आपण को दया आपण को इच्छा आपण अछंती बेली मु अछि जागतिक जेते जहा संसार रे आमे आज संसार भितर पसिछु दिने बैचलर थिलु सबु भितर रे प्रति पदक्षेप रे बुझिया पड़े कि से अछंती बेली आमे अच्छे तेणु रहिबा परे जदि आमे ताको विधान को माली न चाहे जो कथा है कि जेते पुरुषोत्तम आसंती से जो विधान दियंती जोटा को विधि बेले कहे से विधिटा को से विधान को पुरुष भी मानिया को बाध्य होते जदि ता न श्रीकृष्ण जेमती तांकर जदुवंश को नष्ट करदेले सेमती दिन आसियो सी भी हाथ में से पावर अच्छी सी भी नष्ट करदेवे तेणु जहाटा सी कहते आमको करने पड़ो से जजन जाजन इष्टभूति सुस्थैनी सदाचार से दीटा को आमको बहुत बहुत जोर दम्भ भाव पड़ो सदाचार कथा रहा आमर शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक ये तीनटा ऊपर भी जोर दबा पड़ो आम मैक्सिमम केवल खाइबा पीवा ऊपर जेते गुरुत्व दिए ता भीतर भूल भटका होए आहुरी मानसिक आध्यात्मिक सदाचार कथा अच्छी तेणु ये सबू भितर जदि आम चली पारिबा निश्चिंत भाव आमर जो हबाटा आम हबा आ पाइबाटा रहुची मोर वैशिष्ट अनुजाई मु पाइबी मोर प्रारब्ध अनुजाई मु पाइबी मु जो पृष्ठ को ग्रहण करिछि जे हेले वैशिष्ट वैशिष्ट पुरयणी आपुरयमान ता मीन्स जार जहा वैशिष्ट जदि नित्य भाईंकर बापा जने डॉक्टर थिले निश्चिंत भाव में भितर से गुण किछि मात्रा आसीबो आ सेई दिग दे से बढ़ी जाउसंदी ताले आहुरी उपरକୁ पळेबे सेमती प्रदीप भाईंकर जेमती तांको जेनरेशन जहा थियो प्रत्येक तार वैशिष्ट अनुसार जदि आगु आगु चले ताकू पूर्ण करिवे सी आ तांकर जो धारा दे है ताकू जदि आमे मानि मानि चलीबा निश्चिंत भाव में देखिबे मोर जेतिके आवश्यकता अछि मु निश्चिंत भाव में से फुल अप करिवे कारण एटा सबु जगह रे सबु समय रे जेते ज्ञानी गुणी आमर सत्संग भितर अछंती जहाटू सुनंतु जे हेइची बा जे पाइची निश्चिंत भाव में देखंतु से विधि माफिक करिची तापरे हेइची तापरे पाइची तेणु एई करिबा हबा पाइबा ये पूरा जोड़ी हेकी अछि सेहिति भाई ठाकुर कहले जदि मोर कथा गुडी को तुमर खाली कथा चिंतार खुराक खाली होए तुमर चरित्र चलनी भितर जदि से गराक फुटी न उठे तार तुमर पाइबाटा तम सक्षम हे तुमर मु तेणु चिंता करंतु से आम पाई केते व्याकुल एते व्याकुल कहिवार नाही आउ आमे जहा करूचे मापी देखिबार समय एई नथिला एई जो दुर्दिनटा पड़चे एटा होचे गोटे मापकाठी एई तेरे आमे मापी हे जाइचे सेई कथा ठाकुर को पचरा आलोचना प्रसंग रे तृतीय खंड में पढ़ी ठाकुर पचारे ठाकुर आमे ए जो करूचु ए करेबारे बेले बेले लागे आमे तो कोन पाउछु तो किछ पाइले करे लागुनी ठाकुर कहले ठाकुर से कहले पराक्ति जाउछ जेते बेले तुमे तुमरे विपदर पड़िबो अभाव अनटन पड़िबो दुर्दिन रे पड़िबा समय तमे बुझी पारिबो ए टिकेकर मूल्य केते सेई तुम चिंता करंतु आमे तो किछि ना किछि स्मृति अछि कारण किनारे गछपत्र हलेनी तेणु
ପଢିଛେ ଚାଲୁଛେ ପିଉଛେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ଯାହା କରୁ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରେ ସେ ହିଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ତା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଉ ଆଜି ତ ଠାକୁର ଯିବାର 100 ବର୍ଷ ହେଇନି ଦେଖ ଯୋଉ ମାନେ ପିଲା ଆସିକି ମାନେ ଏଇ ବୟସରେ ଯେତେ ଯାହା ଥାଉ ଯାହାର ଯାହା ଥାଉ ନିରନ୍ତର ଥାଉ ଏଇ କରିଡର ଦେଇ ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଟା ସେ ଯେମିତିଆ ହେଇଥାଏ ତାର ଯେତେ ଆବର୍ଜନା ତାର ଭିତରେ ଥାଉ ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ 5ଟି ନୀତି ଭିତରେ ଦେଇ ବିଫର୍ମ ହେଇପାରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଇ ଜେନେରେସନ ସବୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଆମେ ହବା ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ଏଇଟାକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଞ୍ଚରିତ ଖାଲି କୁହାରେ ଆଜିକା ଡେଟା ଖାଲି କହିଲେ ସମୟ ଆମର ବୋଧେ 15 କଥା ପଡିଛି ଏଇ ଯାଜନ ପରିକ୍ରମା ଯିବା କିଛି ଲୋକ ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ସେ ଠିକ କରି କରୁଥିଲା ସେଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ତା ଆଧାରେ ଗଳି ପଡୁଛି ତାର ଯାଇଛି ଘରଟା କରିଦେଇଛି ତାର ଯୋଉ ଭିତରର ସାମାଜିକ ଯୋଉ ଅଭାବଟା ଯେମିତି ଯାର ଅଭାବ ଥାଏ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଅଭାବ ଗୁରାକ ଆମକୁ ଏତେ ବାଧି ଉଠିଥାଏ ଠିକ କଥାଏ ଆମେ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ସାରୁ ପତ୍ର କରିକି ଆମେ ସବୁ କାଟି ଆଗକୁ ପଳେଇଥିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତେଣୁ ଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିରନ୍ତର ଭଲ ପାଇ ମୋ ମନରେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଧରି ରଖିବି ଆଉ ଯାହାଟା ପାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ସିଏ କିଏ ଆଉ ଆମେ କେତେ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛେ ଆଉ ସବୁଠୁ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ଆଜିକା ଡେଟରେ 1995 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ପାଲୋର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ ଆସୁଥିଲୁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ସେଇ ସମୟରେ ଆଜିକା ଡେଟ ଭିତରେ କେତେ ପିଢିର ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି କେତେ ଭେରାଇଟିର ଲୋକ ପଳେଇଲେଣି ପୁଣି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯେ ଅନେକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଯିଏ ଛାଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଆଉ ଯିଏ ଛାଡୁଛି ଧରୁଛି ଏମିତି ବି ହେଇଛି ବହୁ ଲୋକ ଛାଡିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୁର୍ଦିନରେ ଘଣ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଜାବୁଡି ଧରନ୍ତି ଅଜସ୍ର ଘଟଣା ଏଇ ଯୋଉ ପାନାଡେମିକ ହେଇଛି ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ଘଟଣା ହେଇଯାଇଛି ସେ କହିଲେ ସିଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ ବହି ହବ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ସେଇ ଭାବରେ ଧରିବା ଯୋଉ ଭାବରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ଯୋଡ଼ିଏ ମୂଳ ଜିନିଷ ନାମ ପ୍ରେମ ରେ ନାମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରେମରେ ଜଗତଟାକୁ ବାନ୍ଧିବା ମୋର ନିଜେ ନିଜ ପରିବାର ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦେଇକି କାହାକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେନି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବେ ଆଉ ଭଲ ପାଇବେ ସେ ଭଲ ପାଇବାର ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଜଗତଟାକୁ ନିଜର କରିପାରିବା ଆଉ ନାମ କଲା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିବା ଆଉ ଏତିକି ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯାହା କୁହା ଅଛି ପରିବେଶ ପାଇଁ ହଉ ନିଜ ପାଇଁ ହଉ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଶୋଇବାଠୁ
घर सकाळର ଆରମ୍ଭରୁ ଆମକୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସବୁ କୁହାଛି, ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେତେ ମାନି ପାରୁଛେ। ହେଇସାରିଲେ ଯଦି ଆମେ କରିସାରିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବା। ଆଉ ଯେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପା ଆମର ପାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗି ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଯାହାଟା ଆଜି ଆମେ ହବା ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବି ଆମେ ସେ ଆଶା କରିବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ। ଯାହା ହଉ, ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମୁଁ ତ ଯାହା ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ହବନି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ସତ ମନର କଥା ଗୁଡାକୁ ତୋଳି ରଖିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରି ପକେଇଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ବହୁବାର ଅନେକ ଆମେମାନେ ମୁଁ ଭାବେ କି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନ୍ତରର ଯୋଉ ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ଆଜି ରଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଭାବମୟ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିଛି। ଠାକୁର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆମର କାମ୍ୟ, ଆଉ ସେହି ଆମକୁ ଭିତର ଆଉ ବାହାର ଦିଟାକୁ ବାନ୍ଧିବାର ଏଇ ଉପାୟ ଦିଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ନାମ ଆଉ ପ୍ରେମ। ନାମ ଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା, ପ୍ରେମରେ ଏଇ ଜଗତଟାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ଆଉ ସେଦିନ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ପରିବେଶ ଧନ୍ୟ ହବ, ଆମମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧନ୍ୟ ହବା। ଆସିଛେ ଯିବା, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ମନ ଭିତରେ ଶୋଚନା ଆଣିବାନି, କିଏ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଯେ ଦୁଃଖର କଥା କହି ଭାଙ୍ଗି ପଡିବାନି। କଣ କରିକି ଆମେ ସେଥିରୁ ଦୁଃଖରୁ ନିରସନ ହବା, ସେଇଟା ହଉଛି ସବଳ ହୃଦୟର କଥା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ନ ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାଟା ମୋର ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପିତୃ ଦିବସ, ଯୋଉ କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତା ହିଁ ତପର ନନ୍ଦନା, ପିତୃପ୍ରୀତି ପ୍ରସାରିଆଣ, ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା। ଆମେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେଇ ଆମେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କୋଳ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜିର ଏଇ ଦିନରେ ବାବା ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ମଥା ରଖି ତାଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ପାଇଁ ଦୟାଳ ଠାକୁରଙ୍କ ରାତ୍ରୋଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା ଆମ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ। କାରଣ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଛଡା ଆଉ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜିଟା ଠାକୁର ହିଁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦଶା ଭିତରେ ବାପାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାରେ ସାରା ଜୀବନଟା ବେଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ପୁଅ। ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହଉ, ସବୁ ସେଇ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ସେ ହିଁ ଶିବ। ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶିବ ରୂପରେ ସେ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ ହେଇ ଉଠିଛି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଭାଇ ଯାହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଆମର କୁନୁ ଭାଇ, ବୁଲୁ ଭାଇ, ଗଣପତି ସେଠୀ ଭାଇ, ଉଦୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଆମର ଲୁଟୁ ଭାଇ, ଜଗଜୀବନ ସାହୁ ଭାଇ, କିରଣ ଭାଇ, କୃତିବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଭାଇ, ନାରାୟଣ ବେହେରା ଭାଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ରମାକାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ଭାଇ, ଆଉ ସୁଧାନନ୍ଦ ଭାଇ, ତପେଶ୍ୱର ଲୁଟୁ ଭାଇ, ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଜଏନ କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି। ସର୍ବଶେଷରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରାତ୍ରୋ ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି, ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆହୁରି ସୁଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ବହୁଗୁଣିତ ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସମୟ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟ ହିଁ ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ କେହି କେନ୍ଦ୍ର ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟ ଆଉବେ ହୁଅ ଆଗୁଆନ, ଭୟ ନାହିଁ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ।
इष्टार्थे प्राण जे करिछि दान क्षय नहीं तार क्षय नहीं सर्वशेष समस्त सार्विक मंगल पर ठाकुर आतुर चरण प्रार्थना करुच्ची समय आम अतिक्रांत हो जाइए वर्तमान आमर जगजीवन भाई को निवेदन रखी ध्वनि दे सत्संग समापन करेंगे जगजीवन भाई जय गुरु जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे वंदे पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम् वन्दे परम पुरुषोत्तमम् प्रेममय पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परम प्रेममय पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परम प्रेममय पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय जय परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय जय परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुष वन्दे वंदे पुरुषोत्तमम् आर्य वन्दे वंदे मात वन्दे मातृवर्ग कृष्ण दैवतम वन्दे अहं वंदे वृष्टिदैवत पुरुषोत्तमम् वन्दे वंदे पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् वन्दे वंदे पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् परम प्रेममय परम दरद श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय 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 गुरु जय